डाकी पारलेनी मो पाखु टिके आ ए भौणी तू आगे कुआ मु हारी गली बोली तापर तो पाख को आसबी आगे तू आसे तापर हारी बाजितिबा मते भाई कहते भाई शीघ्र आ ना 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 भौणी तू आगे स्वीकार कर तापर तो पाख को आसबी हऊ हेला बाबा मु हारी गली तू आ ताहले ठीक अछि भौणी तो पाख को आसुछि भाई हां भौणी देखिलो एलु चकाली रे आज भी तू हारी गलु आ मु जीती गली हऊ हेला बाबा छाड़ से कथा भाई हां भौणी आज काहे कि मंदी पर चंद्रकांत सूर्यकांत खेलिबा पा आसी नांती भाई सेमना खेलिबा पई आसीबेनी राखी काहे कि भाई काहे कि ना सेमना होचंती मंत्री पुआ आ आमे होचु राजा घर पुआ छिया पुनश्च ए राखी भाई पुनश्च मंत्री का बड़ पुआ चंद्रकांत सहित तू बेसी मिलामिशा रे खेल खेलुथु हां हां सेति भाई बापा को मन को पाइलाली आ मंत्री मास को ताकीद कले सेमना कोन आउ आसीबेनी आसीबे भौणी हेले एबे नुह सेमना तो तांको मामू घर जाई पाठ पढुचंती भौणी पाठ पढी सारिले आसीबे हऊ हेला बाबा छाड़ से कथा भाई हां भौणी कहता ती कटिले थिलो मु तो राज्य उद्यान रे से गोलाप गछ तले लुचि लुचि मो सुना भौणी को देखुथिली एरे तो जनक उद्यान भाई एटा होची मोर भी उद्यान ना राखी ए राज्यर सब किछि केवल होचे तपन रो बापा मंका में दी जण संतान ए सब रे हम दी जण का समान अधिकार रहिबा हला जे हेले भी मु पुआ बोली बापा मा मते बेसी भल पांती ना ना मते बेसी भल पांती ना भौणी केवल ए तपन को भल पांती मते बेसी भल पांती नहले हीरार मुकाई कर दे थांती कोन कहलु नहले हीरार मुकाई कर दे थांती ए हीरार हां ए भौणी से हीरार मते देई दे देबिनी मो सुना भौणी परा बापा मा मते देइचंती ताहले मो कथा मानिबुनी मानिबिनी जदी न देबु छणे आनिबी देबिनी दे दे भौणी जदी न देबु छणे आनिबी जमा देवी नाई ए हरा 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 मु बापा मांग कर गेले जिया मो पाई गड़ी देले एमिशन मु बापा मांग कर गेले जिया मो पाई गड़ी देले एमिशन मगला रे जीते सुंदरा जमा देवी नाई ए हरा जमा देवी नाई ए हरा
अरे मराठी हे ଏତର କଣ ହେଇଛି ଏ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ବାପା ମୋଠାରେ ଭାଇରା ଛେ ବାପା ଓ ସେ କଥା ପାଇଁ ଆରେ ବାବା ତପନ ଏଇଠିଆ ଆରେ ମୁଁ କହୁଛିଆ ମୋ ଧନଟା ମୋ ସୁନାଟା तो भोली रो हिरा दे दे बाबा नहीं बापा हिरा रो देबिनी अरे काहे दबनी हेले मो पाई काहे की गड़ी देलनी अरे बाबा तू पर पुओ पिला अरे हार कर करबो ना बापा देबिनी माने देबिनी दे दे मो धनटा जे तो कहले भी देबिनी मो सुनाटा नहीं बापा देबिनी ताले तू दबनी हां बापा हिरा रो देबिनी सुना धन कथा माना सुना धन कथा माना अरे ते अबुझाय चुकाई की हे हेते दुष्ट चुकाई की सुन पिला माने ते दुष्ट हुआंते नाही भूल राखिलु हा पति दे धनमणि सुन पिला माने ते दुष्ट हुआंते नाही रूपा जन्ह सुना जन्ह रूपा जन्ह सुना जन्ह तुमर पीड़ा पारण तुमर पीड़ा पारण तुमलो देखी बाप बुझे ना मन तौली कांदुची के जत अभिमान जय जय हिरा राजा को बाप ना अरे तो बुझाय चुकाई की दे दे मथनटा तो भोड़ी रो हिरा रो दे दे हो ठीक अछि बापा तमे कहछ बोली दे दोछि ए भोड़ी ते भोड़ी तो हिरा रो ताले ठीक अछि भाई अरे मराठी एबे खुशी ता बापा देखो जा शांति रहता सथरे हम पुआ छो को देखिए हम भोक सस सब मिट जाई छी ए तपन बापा बाबा अरे तुम मैंने जानी अच्छा ये पर्यंत किसी जानी ना अरे बाबा आसंता काली हेउची भाई भौणी रो पवित्र पर्व से राखी बंधन उत्सव आ तुम तो जानी अच्छु ठीक से दिन मो अली अली दिलाली मो स्नेह राखी अरे जन्म नहीं थिला सेति पई ताहार मध्य जन्म उत्सव बाबा ए उत्सव निश्चित भाव में बहु आडंबर मो राजवंश पालन हेब ए तपन बाबा तो रत्नगढ़ राज्य दिन हेबो बाबा अधीश्वर प्रजा निरंजन नामे उड़ाई जाए केतन बाबा संतान धन हो परम धन संतान सुख हो परम सुख संतान बिना अन्य गति नहीं तपन राखी
ଆସନ୍ତା କାଲି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦିନ, ଖୁସିର ଦିନ, ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ। ହଁ, ଏ ଖୁସିର ଦିନକୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ କରିବ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏ ଖୁସି ମୋ ରାଜମହଲ ଅଗଣାରେ ଯା ବରଷେ। ଖୋଲି ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ବେଚାକର ବିକଟ ଚିତ୍କାର ଛଡ଼ାଇ ଦେଉଛି ଦାସ ମଙ୍ଗଳ। ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି এই রত্নগড় রাজ্যের সমস্ত জনপ্রজা অর্ঘ্য ফুল চন্দন ধরি আমকু স্বাগত করিবা পাই অপেক্ষা করিছেন। কাইকি জানিছন্তি কাହିଁକି ବନ୍ଧୁ? আজ দিনঠু এই রত্নগড় রাজ্যের রাজ সিংহাসনটা কেবল আম রাজ সিংহাসন হেব মোরে, রাজ সিংহাসন হেব মোরে, রাজ মুকুট করিবি অধিকারে, রাজ মুকুট করিবি অধিকারে, রাজ 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 সিংহাসন হেব মোরে। ଛଲେ ବୋଲି କୌଶଲେ କରି କପଟ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବି ସେଇ ରାଜ ମୁକୁଟ। ଭଦ୍ରକରେ ହେବ ରାଜେଶ୍ୱରରେ, ଭଦ୍ରକରେ ହେବ ରାଜେଶ୍ୱରରେ, ରାଜ ମୁକୁଟ କରିବି ଅଧିକାରରେ, ରାଜ ମୁକୁଟ କରିବି ଅଧିକାରରେ, ରାଜ ସିଂହାସନ ହେବ ମୋରରେ। हाँ बंधु, एटा होचे हम पाई उपयुक्त समय। निश्चय बंधु। एठी ओनेइले ए देखि पारुछंती राजउवास रे मिस्टर। हाँ बंधु, ए मिस्टर न ऊपर आपण आड़ी थिबो सही
କାଳକୂଟ ବିଷଟାକୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ହିଁ କହିବେ ବନ୍ଧୁ କରି କରାଉ ଥାଏ ମୋହି ଅଭିନ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ମିଷ୍ଟାନ୍ନରେ ବିଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଦଲିଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଅବିଶ୍ୱାସ। ହେ ତମେ ପରା ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳର ବନ୍ଧୁ। এই ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ତମର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ତୁଟିଗଲା କେମିତି? କେମିତି ତୁଟିଗଲା ତମର? ଏଇ ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ଏଇ କଳିଯୁଗର ମଣିଷକୁ ଭରସା ନାହିଁ। ହଉ ବାବା, ତମର ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଦେଖାଅ ସେ ଦଲିଲରେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଛ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଦସ୍ତଖତଟା କରିଦିଅ। ଆପଣ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ এই ଦଲିଲ ପଢ଼ି ନିଜେ ଦସ୍ତଖତଟା କରିବି। ଏତଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୁଣବନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁଣବନ୍ତ ରାଜୁତି କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ସେନାପତି ରଞ୍ଜିତ ବଲିଆର ସିଂ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୋର ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି ଦଲିଲ ପଢ଼ି ଶେଷରେ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଉଛି ଯେ ଦରକାର ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସି ଏମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ବହୁତ ଭଲ। ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍, କି ଯଦି ଦେଖିଦେବ ସବୁ ଅନର୍ଥ ଘଟିଯିବ। କି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ମିନିଷ୍ଟର ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ସେପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଦେଖୁଛି, କିଏ ଯଦି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ଆରେ ଶୀଘ୍ର ମାମଲ আবে সে বিশত কমতে বড়াই দে আবে তুমি যা 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 সম্পূর্ণ ভাবে সরিগলা সবু সরিগলা বন্ধু এটি রইলে আম পাই বিপদ ঘোর বিপদ কি যদি দেখিদেব সব অনর্থ ঘটিଯିব কি দেখিবা পূর্বরু আমি যথাশীঘ্র হে বন্ধু আরে আস হে বন্ধু সব পলাই আরে জীবন পূর্বরু মতে গোটাই কথা আরে মনে পড়ুছি বন্ধু মনে পড়ু আরে মনে পড়ুছি যেতেবেলে মন ভিতরে রখুছ কাইকি খোলা খোলি কহি যাও বন্ধু হে প্রভু জগতর নাথ জগন্নাথ এই বিষ বিষ মিষ্টান্ন খাই রাজা পরিবার তো আর পারিকু চালি দিবে হেলে শঙ্কর আমার আত্মাকু সৎপতি দেব ঠাকুর রাজা রানী আর পারিকু চালি গলা পরে এই রত্নগড় রাজ্যর জনপ্রজা কোন কহিবে জানিছ কোন কহিবে রাম নাম সত্য হে হরি নাম সত্য হে अरे आज हूँ पवित्र दिन आज हूँ खुशी दिन राखी बंधन उत्सव ये राखी से नाना प्रकार मिष्ठान प्रस्तुत अच्छी
সময়କୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାପା।